Antes de eu chamar a doutora Natália, sobre um assunto muito amplo, mas muito moderno, né? Que a gente está vivendo, né? Na sociedade de 2020, a mulher atual deixa a maternidade um pouco para mais tarde, então a gente vai falar sobre a vitrificação, tá? Então a doutora Natália vai explicar um pouquinho as aplicações que é muito amplo esse assunto, né? Então a gente vai desmistificar um pouquinho, não só a ovodoação, para a ovodoação, mas também aquela moça que não responde tem uma baixa reserva ovariana, que precisa fazer um congelamento de óvulos e tal, preservar a fertilidade. Então a doutora Natália, que tem toda a propriedade no assunto, vai nos explicar um pouquinho sobre isso, ¿no es? Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Karina. Este es nuestro primer vivo y la verdad que me pone muy contenta porque es como que estoy más cerca todavía de los pacientes, ¿no? en Brasil. Como bien has dicho, yo soy embrióloga y trabajo mucho en el laboratorio, pero ya hace un par de años que estoy coordinando un poco el banco de óvulos y la verdad que es una experiencia bárbara porque estoy muy en contacto con las receptoras, buscando esa donante especial y perfecta para ellos y ha sido una experiencia estupenda, ¿no? Y bueno, y a través tuyo siento como que este proyecto que tienes con ostentantes y todo esto es una idea genial para estar incluso más cerca todavía de los pacientes. Sí. Y bueno, y sí, vamos a hablar hoy un poquito de un protocolo que hacemos mucho en el laboratorio, que es la vitrificación. Así que voy a hablar devagar y voy a intentar no ser tan científica, digamos, pero un poco para que las pacientes entiendan en qué consiste la vitrificación de los óvulos. He traído algunas fotitos para ir mostrando a las pacientes algunas cositas, a ver si las voy a ir buscando. Pero bueno, vamos a hablar de la vitrificación. Vamos a ver qué es la vitrificación, para qué se utiliza, si esto implica un riesgo para las pacientes, para las donantes, o si esto implica un riesgo para ese bebé que nace de un óvulo congelado, etc. Así que, bueno, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la vitrificación? Básicamente la vitrificación es un sistema, es un método de congelación. Es pasar de un estado líquido a un estado sólido. Y normalmente cuando una sustancia en el estado líquido, o sea, pasa al estado sólido, sus moléculas se arreglan. Es decir, en un estado líquido las moléculas están muy desordenadas y ocupan mucho espacio. Y en un estado gaseoso más aún. Entonces, cuando yo ordeno esas moléculas para pasar del estado líquido al estado sólido, ocupan un espacio más grande. Y si esto ocurre del ovocito, ese ovocito se va a romper. Y ese ovocito, el día de mañana, se fractura y no sobrevive. La vitrificación, por el contrario, es un sistema que a mí me permite pasar de estado líquido a estado sólido sin que ocurra ese rearreglo de moléculas y sin que el ovocito sufra. Y la verdad que desde que se descubrió esta técnica, hemos avanzado muchísimo en los laboratorios de reproducción asistida. Ahora, ¿sí? ¿Se entiende más o menos un poco el concepto, no? Con certeza. ¿Para qué se usa la vitrificación hoy en día? ¿De qué nos sirve a las mujeres hoy en día el poder vitrificar nuestros óvulos? Hay distintas aplicaciones, pero yo creo que las más importantes son, por un lado, preservar nuestra fertilidad, por otro lado, crear un banco de óvulos, y eso hablaremos también un poquito hoy, pero un poquito en el evento que vamos a hacer el 8 de agosto. Exacto. ¿Sí?
Y también nos va a servir para aquellas pacientes que tienen una baja reserva ovárica, que por algún motivo, ya sea natural o no, tienen pocos ovocitos y necesitan acumularlos. Entonces, yo creo que esas son las 3 aplicaciones más directas en nuestros pacientes, ¿no? Preservar fertilidad, la creación de un óvulos y todo lo que eso implica en un programa de ovodonación, y luego la acumulación de ovocitos en bajas respondedoras. Vamos a hablar un poquito de preservación de la fertilidad. Este es un tema del cual me encanta hablar porque es un tema muy actual, ¿no? Creo que esta situación de una mujer pensando ¿a qué me dedico? ¿Me dedico más a trabajar y a estudiar o me dedico a ser madre? Esta pregunta creo que las mujeres hoy en día se la hacen cada vez más. Bueno, a través de la vitrificación hemos encontrado de cierta forma la solución a atrasar un poco nuestra maternidad. ¿Okay? Yo creo que a nivel social las mujeres hemos evolucionado un montón. Nos encanta estudiar, nos encanta ir a la universidad, hacer el máster, el doctorado, nos encanta tener una carrera profesional, nos encanta viajar, nos hacer de todo. Y cuando nos acordamos de que queremos ser mamá, ya es tarde. Chicas, ya es tarde. Aconteceu comigo. Sí, pero es cada vez más común encontrar mujeres que, claro, están espléndidas, porque hoy todas estamos espléndidas, pero la reserva ovárica no perdona. Y nosotros, desde el momento que nacemos, para que lo sepan, el máximo en nuestra reserva ovárica está cuando estamos dentro de la panza de nuestras mamás. Y de ahí en más va en picada. Lo único que hacemos es perder reserva ovárica. Es verdad que tenemos suficiente para toda la vida, pero la reserva ovárica, después de una determinada edad, empieza a bajar. Entonces el número de óvulos que tenemos es menor, pero lo más importante no es el número, sino la calidad de esos óvulos, ¿no? Todos sabemos que ya a partir de los 35 años, y ni hablar de a los 38, a los 40 o por encima de los 40, el porcentaje de que esos óvulos tengan algún problema es muy alto. Entonces, con la vitrificación nosotras podemos seguir con nuestras carreras profesionales, seguir con nuestros estudios, seguir con todos nuestros proyectos de vida, pero tenemos que ser inteligentes y a una edad determinada criopreservar o vitrificar nuestros ovocitos. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es una de las principales aplicaciones. Por suerte, la mujer hoy en día ya sabe que existe esta herramienta. No todas lo saben, pero mucha gente lo sabe. ¿Y por qué lo saben? Porque tenemos actrices famosas que lo muestran, que lo hacen y que lo verbalizan. Tenemos empresas muy importantes como Apple, como Facebook, que se lo ofrecen a sus empleados. Entonces la mujer, y se lo ofrece de manera gratuita a sus empleados. ¡Qué legal! Sí. Karina, tú, por ejemplo, ¿tú crees que la búsqueda en Google de criopreservación o preservación de la fertilidad, ¿tú crees que ha aumentado en los últimos años? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho, inclusive, doutora, que do eu fiz, que faz 3 anos, né, já mudou bastante, cada vez mais pessoas estão comentando, falando. Eu acho que nós estamos numa nova era, né, e graças a Deus, eu não preservei minha fertilidade, porque quando eu tinha até 35 anos, não se falava muito no assunto, e a minha ginecologista, infelizmente, não me deu essa sugestão. E daí, quando eu vi, que nem você falou, eu acordei, quis ser mãe, eu já estava com 40 anos, e aí eu passei por um processo de 4 anos de caminhada, né, até chegar à ovoconcepção.
por ser uma referência mundial e ter no mundo inteiro, inclusive na Bahia temos um IF, né? Os benefícios são muito grandes, né, doutora? Vocês têm uma agilidade que não existe uma espera, né? Você já tem um banco de óvulos, né? Principalmente em relação aqui no Brasil. Fora, meninas, a variedade e a qualidade dos óvulos. Por exemplo, o IV Bank possui óvulos com características físicas de todo tipo. Hoje mesmo, falando com a doutora Natália, a gente conversou sobre uma tentante que entrou em contato comigo hoje, e ela tem pele negra, e lá no IV Bank tem um óvulo já aguardando ela. Por quê? Porque tem um banco de óvulos muito grande. Então tem agilidade e tem a personalização, que depois a doutora também vai falar sobre isso, né? Então é uma série é um mix, né? Que a gente vai hoje conversando com vocês e vai terminar no encontro do dia 8, que o link está na bio. Para vocês participarem, vocês precisam só se inscrever. Já vi que tem gente aqui falando que já se inscreveu. Passem adiante essa informação, porque ela vai ser de uma valiosidade muito grande. Não é todo mundo que fala no assunto, e a gente vai estar com 4 mamães receptoras lá. E uma delas está nos assistindo aqui, né? Que é a Liana. E aí vamos dar continuidade aqui para nossa live, mas eu só dei un paréntesis aquí. Sí, no hay problema. Sí, hoy hablaremos un poquito de ovodonación, pero voy a dejarlas un poco intrigadas del 8 de agosto. Ahí sí que hablaremos, como dijiste, Karina, del paso a paso de todo el proceso, no solo de cómo hacemos nosotros para seleccionar a las donantes, para estudiarlas y para seleccionarlas, sino todo el proceso que viene después de que esa donante ya está seleccionada, cómo hacemos para luego que esos óvulos lleguen a Brasil. Así que todo eso hablaremos de los fenotipos, de las listas de espera, de un montón de aspectos en el evento que vamos a hacer el 8 de agosto. Pero ¿qué pasa? Para tener un banco de óvulos y para poder hablar de todo lo que vamos a hablar el 8 de agosto, es fundamental saber vitrificar, saber tener un laboratorio que sea capaz de congelar óvulos y que la sobrevida de esos óvulos sea buena. Por eso hoy un poco nos estamos centrando en esta del laboratorio, que es la vitrificación. Volviendo al tema de la preservación de la fertilidad, algo que a mí siempre me gusta hablar es que ya tenemos la herramienta en el laboratorio. Es una herramienta que sabemos que funciona, que la sobrevida es alta. Ahora, es muy importante, chicas, que se asesoren con los médicos y que ellos les digan cuántos ovocitos tienen que vitrificar, porque aquí la edad juega un factor muy importante. No quiero ir muy a la cosa científica, pero sí que les muestro un dibujo para que tengan más o menos una idea. Una cosa es congelar óvulos a los 30 o entre los 30 y los 34 años, y otra cosa es congelar óvulos entre los 41 y los 42 años. Para ilustrarlo un poquito más, si yo 20 óvulos entre los 30 y los 34 años, la probabilidad de tener al menos un recién nacido vivo es alta en el futuro, es cercana al 80%. Pero si yo congelo 20 óvulos, pero tengo 41 o 42 años, primero que me va a costar mucho 20 óvulos. Y segundo, que si los llego a juntar, la probabilidad de generar al menos un recién nacido vivo va a ser significativamente más baja. Entonces, con esto, lo que les quiero decir a todas es que tenemos que empezar a correr rápido y jovencitas congelar nuestros óvulos. Hoy en día las mujeres están a veces más preocupadas por preservar la fertilidad que por ir y buscar un marido con el cual tener un hijo. Y eso es algo súper interesante. Y en relación a la importancia, me gustaría contarles la historia. Bueno, ahí no se ve bien la foto de esta mujer, pero bueno, hay una historia de una mujer que se llamaba Brigitte Adams, que era una mujer profesional, muy exitosa en su profesión, que decidió, que fue la tapa de la revista Bloomberg hace unos años, y ella decidió a los 39 años
vitrificar 11 o 12 óvulos. Eso fue todo lo que vitrificó. Luego que vitrificó sus óvulos, fundó una empresa que se llamaba Exsurance, que lo que hacía era guiar a las pacientes, a las mujeres que querían preservar su fertilidad. Las asesoraba, les decía a qué clínicas podían ir, es decir, era fan número 1 de la preservación de la fertilidad. ¿Qué ocurrió? Que Brigitte Adams a los 39 años congeló solo 11 ovocitos. Y cuando los descongeló, solo pudo generar un blastocisto euploide, es decir, un embrión normal. Y cuando se lo transfirieron, se quedó embarazada, pero tuvo un embarazo bioquímico. Entonces, ¿qué pasó con Brigitte Adams? Se enojó y ahora la preservación de la fertilidad no sirve, la congelación de óvulos no sirve. Y esto no es verdad. Lo que ocurrió ahí es que estuvo mal asesorada sobre el número de ovocitos que tenía que congelar. Por eso es que me gusta siempre hablar de guiarnos y de ir al médico y que nos asesore un especialista, porque desde el laboratorio la herramienta está, pero según la edad que uno tenga, es el número de óvulos que debe congelar. Perfeito. Por isso a importância de fazer esse procedimento com empresas sérias, né? Mas uma aqui a gente ainda pode... quem faz essa solicitação no banco de óvulos? Uma pergunta boa também. Sí, es una pregunta muy buena. Eso también lo vamos a explicar en detalle en el evento, pero también lo podemos contestar ahora. En general, la paciente va a una clínica o hace su tratamiento en una clínica en Brasil, ya sea en cualquier lugar de Brasil. En general, nosotros le enviamos, tenemos unos formularios que la clínica de Brasil le da a la paciente y por ahí lo llena la paciente y se lo entrega a la clínica o lo llenan juntos. Y es la clínica que me envía a mí ese formulario con las características de la receptora. Es muy sencillo, es un formulario donde una ficha donde la receptora pone su edad, su grupo sanguíneo, su color de pelo, su altura, una serie de características, sobre todo fenotípicas, que a nosotros nos sirven para buscar a una donante. Y también a veces incluso nos pueden enviar fotos, y a nosotros nos sirve muchísimo que la receptora nos envíe fotos para nosotros buscar la donante más parecida. Deu uma travada aqui, deu uma travadinha aqui para entender, sim. A pergunta que muitas fazem, essa doadora, ela pode ser, por exemplo, as receptoras podem ver foto? Isso depende muito da clínica aqui no Brasil, né? Eso depende mucho de la clínica de Brasil. Nosotros no podemos desde IBIVANC enviarles fotos de la donante a las pacientes. Sí es verdad que podemos dársela a la clínica de Brasil para que ellos decidan si la donante es parecida o no a la receptora. Luego, yo no sé cada clínica lo que hace, pero nosotros desde IBIVANC no podemos enviarle directamente a las pacientes foto de la donante. Perfeito. Eu, assim, um parêntese aqui falando, eu particularmente não tinha essa curiosidade, né? Falando no meu caso, assim. Eu não achava isso importante, mas isso é uma questão muito individual, né? Enfim, quando eu converso sobre a nossa trajetória, é uma coisa que deixou, assim, de ser importante para mim. Mas eu respeito, né, quem está fazendo esse processo e tenha essa curiosidade, porque isso é muito individual. Assim como o processo todo de reprodução assistida, os tratamentos também são muito individuais, a gente também, o casal também tem cada um tem a sua receitinha do seu bolo, né? A mamãe receptora está falando aqui que também não é leite, mas concordo que é muito pessoal. Isso não tem dúvida. Tem uma pergunta aqui, doutora, está falando assim, ó. Essa técnica de vitrificação oferece elevadas taxas de sobrevivência, certo?
Sim. Então, consequentemente, essa gravidez, a taxa aumenta, né? Queria que tu desse uma explicadinha sobre isso, porque tem uma porcentagem aí, né? Sobre essa sobrevivência, essa taxa, certo? Qual que é a porcentagem, doutora? Bueno, la tasa de sobrevida, vamos a hablar por partes. Una cosa es la tasa de sobrevida de los ovocitos y otra cosa es la tasa de éxito de un programa de ovodonación. Perfecto. ¿Okay? La tasa de sobrevida utilizando ovocitos de donante está alrededor del 90%. En nuestros casos va 90, 95%. Puede ocurrir que haya algún caso en el que la tasa de sobrevida sea muy baja. Nosotros en algunos casos, si la tasa de sobrevida es muy baja, incluso reponemos el lote de ovocitos. Pero en general nuestras tasas de sobrevida son muy buenas y suelen andar alrededor del 90%. Ahora, vamos a las tasas de éxito, a la tasa de embarazo, ¿no? Les tengo una, a ver si lo pueden ver ahí. ¿Se puede ver, Karina, se pueden ver los dibujos que yo pongo o no? Perfeito, perfeito. Estamos todos vendo muito bem. Les preparé un slide con la tasa de embarazo acumulada utilizando óvulos de donantes de IBI Buenos Aires. Entonces, tal vez en el primer embarazo no nos quedemos, la tasa anda alrededor del 60%, pero con la segunda transferencia ya subimos al 80 y pico por ciento, y con la tercera transferencia ya estamos cerca del 90-95%. Con lo cual, Maravilla. Sí, si uno hace un tratamiento de ovodonación, si no quedamos en la primera, lo más probable es que en la segunda o en la tercera, siempre y cuando las demás variables estén bien, tengamos un embarazo en casa. Pero es importante diferenciar tasa de sobrevida. Después viene toda una etapa de laboratorio que tiene que ver con la creación del embrión, con el cultivo embrionario, y luego viene la transferencia y todo otro mundo que ya es el del endometrio de la paciente, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser a la tasa de éxito, a la tasa de embarazo, ¿no? Nosotros desde IBIBank estamos muy contentos y muy tranquilos con la tasa de sobrevida de nuestros ovocitos. Perfeito, é muito importante isso que a doutora está falando, meninas. Às vezes a gente não sabe, né? E aí a gente fala bobagem, então é interessante saber exatamente como funciona para a gente alinhar nossas expectativas, né? Com Exato. certeza. Qual é a taxa de gestação com ovodoação? Acabamos de falar ali, no momento que é acumulativa, chega até 90%, né? A Maria tá perguntando. Agora tem a Tatiana aqui, posso comer ovodoação? Tá? Ela tem 42 anos, não quero tentar com os meus óvulos próprios, já que a qualidade é baixa e não tenho condições de fazer várias vezes aí em função da idade. Ay, se cortó un poquinho. Que é isso que ela está perguntando, se ela pode começar pela ovodoação. Se cortó un poquito la pregunta. Entendí que ella no quiere hacer más intentos con óvulos de ella, pero que no puede hacer muchos intentos, ¿puede ser? Ela tem 42 anos, ela quer tentar direto fazer uma ovodoação, porque ela, além de baixa reserva, ela tem o problema de condição de não poder fazer várias, né? Então, com certeza, a ovodoação é uma linda maneira de gerar amor, Tatiana, né? Que eu sempre falo que foi a minha maneira de trazer meu sonho para a realidade também. Eu também batalhei muito para ir para a Espanha, também tinha um problema financeiro. A gente fez uma super revolução aí para conseguir ir, mas também foi a nossa maneira, e por isso eu te digo, Tati, que se tu enxergares com os olhos de gratidão a ovodoação, é maravilhoso a gente elaborar tudo dentro da gente de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, né? Falando sobre o assunto em casa, nunca deixando para baixo do tapete. Importante, essa conta não pode chegar um dia lá na frente, porque
se está elaborado dentro da gente, a gente consegue passar por esse processo de uma maneira mais leve, saudável e trazer o nosso bebê saudável para casa. Que esse é o nosso objetivo, né? Aqui é esclarecer essas dúvidas, né? E o IVBank está aí para trazer um nenenzinho saudável para dentro da casa de vocês. ¿No? Sí, y hay un concepto que es importante para esta paciente de 42 años, que es también lo que se llama, es el time to pregnancy. Uno puede, si quiere utilizar sus óvulos, puede a los 42 años, si tenés una baja reserva ovárica, hacer varios ciclos, acumular ovocitos, que esa sabemos que es otra aplicación de la vitrificación de ovocitos. Uno puede acumular y acumular y acumular. Eso va a llevar un montón de tiempo. Y luego, los embriones que se generen de esos ovocitos que tienen 42 años deberían, sí o sí, tener un diagnóstico genético preimplantacional, con lo cual más tiempo todavía. Entonces, es un poco, depende de cada uno lo que uno quiera hacer, pero si hay una prisa por un embarazo sano en una mujer de 42 años con baja reserva ovárica, definitivamente la ovodonación es el camino más rápido y que seguramente sea más exitoso en el menor tiempo posible, perdón. Perfeito, eu sempre falo isso também, que é uma oportunidade real, né? Principalmente depois dos 40 anos. Né? Eu fiz uma FIV com meus óvulos próprios com 41, fiz uma FIV com óvulos 42 e consegui trazer o meu Henrico com 43 anos, né? Gerei ele com 43 e pari ele com 44. Então, realmente, eu não tenho palavras para agradecer a medicina, né? Que evoluiu e fez com que a gente pudesse, com 40 e tantos anos, conhecer esse amor, né, doutora? Que antigamente a gente não ia conseguir, eu não ia me realizar como mãe, né? Claro. Então existe o luto da carga genética, existe. Não dá tem que elaborar esse luto para passar por uma outra fase. Tem casais que demoram mais, tem casais que demoram menos. Eu já cheguei muito receptiva, né? Mas cada um tem a sua, que nem eu falo sempre, receitinha do seu bolo, né? Então a gente precisa se informar e partir para a realização do nosso sonho, né? Tem uma moça aqui do projeto Nutrição para Gestantes que pode explicar o que seria a vitrificação, como é feita. Doutora Natália, no começo da live, eu acho que deve ter entrado agora, amada, e vai ficar gravado no IGTV e tu vai poder acompanhar daí, porque a gente já explicou sobre esse processo da vitrificação. Uma coisa que eu gostaria de saber, doutora, tu falaste sobre o Lab to Lab, né? Seria um pouco sobre essa personalização. Eu gostei muito daquela coisa do embriologista lá do começo já, estar conosco fazendo todo um aconselhamento. Como é que funciona isso no IVBank? Eu achei interessantíssimo. Lo del Lab to Lab, funciona? ¿Quieres saber? Essa coisa do embriologista estar conosco desde o começo da nossa jornada aí com vocês. Bueno, nosotros, preparamos un envío, que normalmente suelen haber un grupo de pacientes, hacemos toda la preparación, nosotros en el laboratorio, los embriólogos, nos ocupamos de preparar los tanques de nitrógeno, viajamos con vapor de nitrógeno, nos encargamos de cargar los tanques, de verificarlo todo, y luego viajamos junto con los tanques, es decir, no perdemos de vista el tanque. Luego llegamos a la ciudad de destino y vamos al laboratorio y nos encargamos junto con el responsable del laboratorio en Brasil de hacer todo el traspaso de los criotops. Los criotops son unos dispositivos donde están los ovocitos vitrificados. Entonces nos encargamos de hacer todo el traspaso de los ovocitos del tanque de vapor de nitrógeno al tanque donde van a quedar guardados en la clínica de destino. Si resulta que en ese mismo día deciden desvitrificar a una receptora, que se puede hacer o no,
si justo está agendado para desvitrificar, nosotros podemos acompañar a los embriólogos del laboratorio de la clínica de destino a la desvitrificación. Y eso la verdad que a mí me encanta hacerlo cada vez que se puede, una manera también de verificar que todos los protocolos se realicen de la misma manera que lo hacemos nosotros aquí. ¿Sí? Perfeito. Una cosa que no lo mencioné cuando hablamos de la vitrificación es que es una técnica que tiene una curva de aprendizaje bastante larga. Es decir, es un proceso todavía manual, pero hay que entrenar bastante a los embriólogos o a los técnicos de laboratorio. Y pequeñas modificaciones en el protocolo de vitrificación pueden tener grandes consecuencias en la sobrevida de esos ovocitos. Con lo cual, yo puedo ser la mejor embrióloga vitrificando, pero si luego en el transporte no mantengo la cadena de frío y en la desvitrificación las cosas no se hacen bien, todo lo que se hizo bien al principio no sirve de nada. Entonces, a mí la verdad es que me gusta mucho mirar todo el proceso de principio a fin, al menos una vez. Luego, en Brasil, en general, todos los laboratorios funcionan súper bien. Conozco a mucha de la gente que trabaja en los laboratorios y siempre estoy encantada de compartir conocimientos, tips sobre las técnicas y demás. Es un servicio muy personalizado que nos encanta hacerlo. Maravilha, maravilha. E a gente vai ter que falar sobre isso. A gente está dando uma palhinha aqui para vocês, né? Podemos ir para a Argentina e fazer todo o procedimento lá, igual você foi à Espanha? Claro, pode. Todo mundo pode, né? Como é que dá para fazer isso, com certeza. Mas eu acho que a gente também tem que agradecer quando a gente não pode chegar a fazer uma viagem, né? Por algum motivo ou outro. Então a gente tem essa alternativa para trazer os óvulos aqui, né, no Brasil. Existem muitas clínicas, meninas, aqui no Brasil já com uma boa parceria com a Invibank, tá? Aqui a doutora tá botando no slide aqui, vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, eu tô sem óculos. Então tem várias. Eu esqueci de botar o óculos. Mato Grosso. Tem muita clínica aqui. Depois, se vocês quiserem mandar um privado para mim ali no nosso Tentantes Projeto de Vida, eu posso passar esse gráfico para vocês. Eu tenho a relação também, enfim. Claro. E eu acho que é bem interessante essas parcerias, porque agiliza a nossa vida, né? Claro. Ó, agiliza a nossa vida. Deixa eu ver aqui. Otra cosa que siempre suelen preguntar tiene que ver con cuánto tiempo pueden estar los óvulos vitrificados. Y para tranquilidad de las pacientes, decirles que los ovocitos pueden quedar en vapor en nitrógeno líquido sobre todo, pero también en vapor de nitrógeno, muchísimo tiempo. Mientras no se rompa la cadena de frío, no hay apuro alguno, no pasa nada con los óvulos si están congelados 1 año, 2 años o 15 años. Eso siempre también les preocupa un poco. Ya tengo mi donante seleccionada, ¿cuánto tiempo la puedo mantener? Etcétera, etcétera. Transmitirles también tranquilidad a los ovocitos. Mientras estén guardados en nitrógeno, están a salvo. Que maravilha, gente, olha só o que a gente está vivendo atualmente, que maravilha ter todas essas opções e como é bom a gente estar falando sobre isso, doutora. Assim, com mais frequência, porque, volto a falar, na minha época, eu não tinha essa rede de apoio gigante como a gente está tendo, essas informações disponíveis e gratuitas e telemedicina, e os profissionais, eu acho que realmente está numa nova era, porque eles estão realmente preocupados, as clínicas, em saber um pouco mais sobre nós tentantes, o que a gente pensa, e mais do que isso, oferecer a melhor experiência para nós, para os pacientes, né? Então isso é maravilhoso, é realmente uma nova era, é realmente uma oportunidade única que a gente está tendo. Então por isso que eu falo mais uma vez para vocês, aproveitem os podcasts que o nosso Tentantes faz. A gente vai fazer um podcast com a
não tenho dúvida. Depois do dia 8, que daí a gente pode falar o passo a passo também, né? Y en un podcast ha cambiado todo, ha evolucionado mucho todo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, comentaba que me dedicaba a la reproducción asistida y me miraban y no sabían ni de lo que estaba hablando. Creo que hoy en día todo el mundo sabe lo que es la reproducción asistida. Todo el mundo tiene un amigo, una prima o una tía o una hermana que ha tenido que hacer algún tipo de tratamiento. con certeza. Es que cada vez más mujeres saben que está la opción de congelar sus óvulos. Cuando te preguntaba más temprano si creías que si las búsquedas en Google habían aumentado y que me dijiste que sí, es verdad. Ahora, el porcentaje es enorme, ha aumentado como en un 900% desde el año 2012 la búsqueda sobre congelar mis óvulos en Google. O sea, la mujer ya sabe que existe y es más interesada en ello. Porque o número é muito expressivo, né, meninas? O número no Brasil, 1 a cada 10 casos, eles são inférteis aqui no Brasil. E no mundo é 15% da população mundial. É um número muito expressivo, realmente. Então, todas essas técnicas, por exemplo, que nós estamos falando hoje, que é a vitrificação, gente, revolucionou o mundo da preservação. Isso aí não tinha até pouco tempo atrás, né? Dentro da reprodutiva. Então, manter a qualidade dos óvulos através dessa técnica é realmente uma bênção, né? É uma bênção. Tá aí a primeira bebê de proveta, né? Fez 42 anos essa semana, então quer dizer, não é muito tempo 42 anos, né? Eu tenho 45, doutora. Então, tu vê como, né? Não faz tanto tempo assim. Então é maravilhoso essas informações todas chegarem até vocês, né? Dessa maneira clara, objetiva, com pessoas que são qualificadas, das melhores empresas do mundo inteiro, referência mundial, que nem o IVBank, né? También es importante comentar que someterse a una estimulación ovárica para vitrificar los óvulos, para preservar fertilidad, no tiene prácticamente riesgo alguno para la paciente, ¿no? Así poco tiene riesgo para una donante hacer una estimulación para que luego se vitrifiquen esos óvulos. Por supuesto que es un procedimiento quirúrgico y puede que exista algún caso aislado de una torsión ovárica o alguna complicación, pero es prácticamente, con los protocolos de estimulación que hoy en día se utilizan, es prácticamente anecdótico que haya algún problema por un proceso de estimulación para vitrificar óvulos como para hacer un tratamiento de reproducción asistida. Y el otro tema es que poco implica para nada un riesgo para el bebé, para el recién nacido vivo, si viene de un embrión que se ha generado de un óvulo que estuvo criopreservado, ¿sí? Eso está publicado hace muchísimos años con casuística enorme, donde se ha demostrado que no hay mayor porcentaje de malformaciones en los niños que vienen de embriones de ovocitos frescos versus ovocitos vitrificados. Un poco también esto, transmitir tranquilidad a las pacientes. Maravilha, isso é uma coisa também que perguntam muito, óvulos frescos ou os óvulos congelados, é igual, o que é melhor? Isso também acho bem importante a gente falar ali no nosso encontro. E outra coisa que eu acho muito relevante, que a gente até pode dar uma palhinha aqui também, uma comentada, é sobre a importância do teste genético, da compatibilidade genética, né? Porque a gente pode evitar doenças genéticas, né? Elas podem existir, elas existem, claro, mas a gente pode evitar. Então, eu acho que é importante esse teste do CGT, né, que a gente chama, exatamente por isso, né, doutora? Porque, e uma coisa bem importante que vocês precisam saber é que o IVBank, tá? Eles testam todas as doadoras, não é mesmo, doutora? Sí, testamos a todas las donantes, pero lo más importante, Karina, es no solo testear a la donante. Lo importante acá
es, para que lo entienda todo el mundo, es que ambos donantes, que la persona que aporta el ovocito y la persona que aporta el espermatozoide no compartan las mismas mutaciones. No tiene sentido alguno. Lo digo porque hay veces que la paciente dice, quiero una donante que tenga el CYT. Perfecto, pero ¿y el de tu marido dónde está? Porque no aporta mucho, no aporta prácticamente nada si el marido no se hace el mismo estudio. Y nosotros tenemos herramientas bárbaras en nuestra base de datos que sin ni siquiera yo ver la mutación que tiene cada uno, el sistema me dice compatible, compatible. No necesito ni siquiera saber qué mutación tiene. Pero esto es lo importante, que sí, nuestras donantes están testeadas, pero para sacarle el mayor beneficio a eso, el marido o la pareja tiene, o si es un donante de semen, también tienen que estar testados. Si no, es un estudio más que simplesmente da información sobre la donante. Sim, é importante porque o sêmen, né, tem que ser analisado e tem que dar um match, né? Tem que dar um match entre a doadora e o companheiro, né? Não tenha dúvida, para que eles não tenham essa mesma mutação, né? Isso é bem importante. Eu me lembro que eu fiz, agora uma coisa que é interessante falar é que eu sei porque eu fiz, né, esse CGT. Eu me lembro que aqui na clínica, no Brasil, aqui, na minha clínica aqui de Porto Alegre, me perguntou, né, vocês querem fazer esse teste ou não? É uma escolha da receptora de fazer ou não, né? Então, sim, eu me lembro que o Pedro disse, acho que a gente deve fazer, Karina. Eu falei, claro, a gente chegou até aqui, até aqui, então a gente vai fazer tudo, né? Ah, então tá, e tem um custo, claro, mas o que é um custo para, né, ter certeza de que... certeza a gente não tem de nada, né? Mas assim, só que a gente vai morrer um dia. Mas assim, é muito importante, eu acho, esse teste. Eu me lembro que a gente teve que tomar essa decisão ali bem próximo de embarcarmos para a Espanha, né? Faltando acho que um mês. E inclusive foi o Genomics que realizou ali a coleta do Pedro, né, aqui. E aí ele deu esse match lá com a doadora da Espanha, então... Sim, sem problema. É importante. É muito importante esse teste de compatibilidade. Isso aí vai ter muita pergunta lá no dia 8, porque eles querem, o pessoal quer saber muito. Marcia vai estar el dia 8 também contando, ela é a especialista nisso, vai contar um pouco mais de este tema. A gente vai falar muito sobre epigenética, meninas, que é uma curiosidade muito grande dentro da ovodoação. Enfim, a biópsia embrionária, que questionam muito também, né? O porquê que a maioria das vezes não fazem a biópsia embrionária é porque o óvulo é muito jovem, né? Claro, claro. Se puede o no se puede hacer. Honestamente, no. Si uno va a hacer un tratamiento con un óvulo de donante, no es una indicación hacer una biopsia embrionaria para hacer un diagnóstico genético. Ahora, las cosas como son. Puede ocurrir que un óvulo de una donante joven también sea cromosómicamente, un embrión generado de un óvulo también puede ser cromosómicamente anormal. Entonces, si una paciente quiere asegurarse de no transferirse un embrión anormal, aunque use un óvulo de donante, bienvenido sea el diagnóstico genético. Pero la verdad que no es algo que nosotros indiquemos. Pero sí es verdad, Karina, que en Brasil me pasa mucho que la paciente igual quiere hacerse el diagnóstico genético a pesar de utilizar óvulo de donante. É impressionante, eu falo muito com tentantes, eu tenho grupos de WhatsApp, né, com vocês, né, meninas, assim, a insistência de fazer uma biópsia embrionária no óvulo doado é bem grande, sabe? Então, às vezes eu até falo, gurias, vocês precisam entender, e aí falo da minha dentro do meu entender, com a minha linguagem, né, que não é científica, mas explico que realmente é um óvulo muito analisado e muito testado, né? Muito jovem, enfim. Então, os riscos existem, que nem você falou, né, doutora? Mas eles são bem menores do que, por exemplo, eu fazer uma terceira tentativa, que nem eu poderia ter feito, com os meus óvulos, no qual eu ia ter 5% de chance e talvez
fazerem 2 ciclos, mandar para análise e voltar nenhum, ou nenhum euploide, né? E aí gastar 2 ciclos, tempo, eu já estava com 43, eu não tinha mais esse tempo mais a perder. Então, assim, vocês que estão escutando e tiverem interesse, a idade já mais avançada, que nem era o meu caso, volto a falar, a ovodoação, no momento que vocês conhecem, vocês se familiarizem com o assunto, ela é uma condição, é um procedimento real, que aumenta para 65% as nossas chances contra 5% nos nossos óvulos. Então, é realmente de botar na balança, né? Só que para existir aceitação, a gente precisa trazer informação segura para dentro da nossa casa e elaborar todos os lutos, que não é fácil. A gente não pode dizer que é fácil, porque quando a gente é diagnosticado infértil já não é fácil, né? São vários lutos na caminhada e a gente precisa desconstruir a nossa história, ressignificar muitas coisas nas nossas vidas, até chegar ali, né, lá na frente, completamente diferente da Karina, das Marias, das Denises, de todas vocês que estão assistindo a gente. Existem muitas Karinas no decorrer de um processo, né, de uma caminhada. A gente vai se modificando, a gente vai amadurecendo, a gente vai se informando, até que tudo isso se torne um pouquinho mais tranquilo dentro da gente. Então, para isso, a gente precisa trazer essas informações, essas oportunidades para vocês, essas alternativas. O IVBem, que a doutora Natália está aqui, para trazer essa alternativa para vocês em época principalmente de pandemia, que é difícil pegar um avião e sair para o outro lado do mundo agora, não que seja impossível, tá? Mas tem muita gente que tem medo, que tem o fator financeiro, né? Então a gente traz aqui as possibilidades, né? Para vocês. Tem uma moça aqui, sou receptora, como faço para acessar o IVBank da Argentina? É melhor fazer o tratamento lá? Acho que tu deves ter chegado agora, tentante, mamãe. E dá para fazer lá, dá para fazer aqui. A gente vai estar trazendo todas essas possibilidades para vocês, tá bem? A live daqui a pouco vai ficar gravadinha, daí tu vai poder ver toda ela, para entender melhor o que a gente está falando. Nosotros podemos hacer lo que la paciente quiera, con lo que ella se sienta más cómoda. Justamente hoy estuvimos hablando con una paciente que no quería esperar a que podamos llevar los ovocitos, quería viajar para acá, tal vez lo hace a través de otro país, etcétera, etcétera. Nosotros encantados de recibir a las pacientes también aquí. Es verdad que son los menos casos, digamos. En general, la paciente quiere hacerse su tratamiento en Brasil con su médico y es completamente entendible, ¿no? Así que la función es facilitar lo máximo posible ese proceso. Y fíjate que una cosa que al principio era como una traba en el proceso, tenía que ver con toda la parte burocrática de los permisos para poder ustedes importarlos o nosotros exportarlos, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta que para el médico o para la responsable de la clínica era demasiado, era toda una gestión que no tenían ni el tiempo ni las ganas. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo desde IVBank para facilitar esta parte del proceso, porque tenemos todo lo otro y por algún motivo no estaba funcionando. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar una persona local en Brasil que habla, que no es menor, habla perfecto portugués y perfecto español, y es un nexo entre nosotros, los pacientes, ayuda a las clínicas, a toda la parte burocrática y los permisos, etcétera, etcétera, y eso ha facilitado muchísimo la gestión de IVBank en Brasil. La verdad que... Sim, encurta o processo, né, pessoal? Encurta o processo, né? Sí, tremendamente. La paciente a veces tiene dudas y la barrera idiomática a veces un poco es un problema.
Así que la verdad que eso es un servicio que damos nosotros, que creo que es muy útil para los pacientes e para las clínicas. Estão perguntando aqui, só para a gente, eu acho que vai dar ainda para responder, sobre a idade das doadoras no IVBank. Uh-huh. La edad va de entre los 18 y los 32 años. Ah, viu? É bem jovem. La mayoría de las doadoras andan en los 20 cortos años, pero el rango es entre 18 y 32 años. Que maravilha. E já aproveitando, falando aqui das doadoras, né? Que é um ato de amor isso, né? Eu sempre rezo, eu agradeço a minha doadora, no qual eu não conheço, doutora, mas eu sempre digo assim para Papai do Céu lá em cima, muito obrigada, porque foi um ato altruísta, primeiro de generosidade incrível, né? Que no qual me ajudou na realização do meu maior amor do mundo, que é o Henrico.